ନୟାଗଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜାଦ କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ତା 11/8/2022 ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଝାଙ୍କି ଓ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ନୟାଗଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମିଶ୍ର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମୁଦୁଲି ଓ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 75 ଜଣ ମା'ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 75ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ 75 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଓ ଘୋଷବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା, ତ୍ରିନାଛକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିଟିଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଭାରତ ମାତା, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରାବଣର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ସହରର ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୟାଗଡ଼ ନଗରର ଏକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। प्रिय प्रदर्शिनी मु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नयागढ़ छात्री अटे। स्वाधीनतार 75तम पूर्ति आम स्कूल रे त्रिरंगा शोभायात्रा चली आज समस्त स्कूल छात्र छात्री मैंने वीर मानकर बेश परिधान करके शोभायात्रा करते। दक्षिणकाली मंदिर ठार आम मेडिकल पर्यटन आम शोभायात्रा चली यही शोभायात्रार मूल लक्ष्य हूँ किपर भाव आम नयागढ़ तथा ओडिशा तथा भारत समस्त लोक मानक स्वाधीनता प्रति उत्कृष्ट आकर्षित करवा। तेणु आम समस्ते बेसिक आसलु मुशार पाइक पुआ आपण मैंने जानते इतिहास श्रेष्ठ योद्धा थे से बेस परिधान करेक मो सांग मैंने तथा अनेक छात्र छात्री मैंने भारत माता, राणी लक्ष्मीबाई आदि अनेक बेस स्कूल को आसी शोभायात्रा करते। बहुत खुशी लगे। मु प्राच्य नंदन रथ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नयागढ़ अष्टम श्रेणी पढ़ुची। देश स्वाधीन हबार 75 वर्ष उपलक्षे जो अमृत महोत्सव पालन होची आम विद्यालय 600 ऊर्ध्व शिशु भाई भौणी आम महापुरुषों विषय सज्जित होइथिलु। दक्षिणकाली मंदिर ठू शोभायात्रा आरंभ कर आम स्कूल जाके आसलु। बहुत खुशी लगुच महोत्सव मिसवा आज हर घर त्रिरंगा कार्यक्रम आरंभ होची। मु समस्त को अनुरोध करुच्ची कि समस्ते निज घरे आज पताका लगे। जय हिंद। अंबिका प्रसाद पट्टनायक प्रधान आचार्य नयागढ़ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नयागढ़। समग्र भारत वर्ष रे आजादी का अमृत महोत्सव पालन करा जाउछि। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान योजना रे समग्र भारत वर्ष रे जेते सब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रही ये मध्य अमृत महोत्सव पालन करुछंती। अमृत महोत्सव पालन अवसर में छात्र मानक मध्य चित्रांकन प्रतियोगिता, छात्र छात्री मानक मध्य आजादी का अमृत महोत्सव अवसर में आमर वक्तृता प्रतियोगिता, संस्कृति बोध परियोजना प्रतियोगिता, से भली साइकिल रैली, आमर पोस्टकार्ड रे पत्र लिखन, सूर्य नमस्कार ये भाव में आमर शोभायात्रा कार्यक्रम आज आयोजन करा जायछि। जो शोभायात्रा रे विद्यालयर आपातः 600 ऊर्ध्व छात्र छात्री से योगदान करते। जो 75 वर्ष स्वाधीनतार वर्ष पूर्ति होती से उपलक्षे 75 जन शिशु भाई भौणी विभिन्न महापुरुषों बेश सज्जित हो आज नयागढ़ नगर परिक्रमा करछंती। आज अत्यंत आनंदर विषय जोटा कि घर घर तिरंगा कार्यक्रम आज आरंभ होची। नयागढ़ आदिवासी मानक नयागढ़ भाई भौणी मानक अनुरोध करी जे भारत वर्षर जो स्वाभिमान जो अस्मिता ताकू उड़ीयमान करने आम समस्ते निज निजर घर सम्मुखें जातीय पताका उत्तोलन करवा। जय हिंद।